Hello friends, good day. Mactan National High School. Napod tay additional nga i-deliver nga gamit sa ato ang DRRM na ato ning gipa sulti ato ang coordinator si Sir Alin. Okay, good afternoon. So, natay additional nga nadawat nga supply para sa clinic. Kani siyang limpyo nga linens para sa imuon nila nga mga bandaging, then spray bottles for alcohol o cetirizine nga antihistamine nga coated film coated tablets. Nya nasa tay para industrial, we have cutter with complete with blades. Thank you, Imoy.